नमस्कार मु धूमि प्रियदर्शिनी आपनको स्वागत करुच्ची मो चैनल किछि कथा किछि गपरे। आज परिचय गाल्पिक गोदावरीश महापात्रंकर गल्प आमे तीन जन गल्पटी जानिबा। आमे तीन जनकर एका चिंताधारा, तीन जनकु एका उद्देश्य रे एका स्थान को एका समय रे डका जाइछि। आम तीन जनकु भेटिबा पई सेठारे सहस्राधिक लोक अपेक्षा करिथिले। आमे तीन जन सेठारे संस्कृति विषय रे भाषण दबाकु गलु। देश रे लांच मिछ चोरी किपरि व्यापीची, लोकंकर नैतिक मानदंड किपरि भाजी पड़ुची, दिन को दिन लोके किपरि विपदगामी होउचंती, एही कथार आलोचना करिबा पई आवाहक माने आमको डाकिथिले। आमे तीन जन आग्रह रे निमंत्रण ग्रहण कलु। आमे तीन जन एका पथर यात्री। गोटिए 4 दुआर मुहां मोटर कार भितरे आमे तीन जन बसिलु। बाहरे झड़ तोफान, प्रभंजनर गति अति तीव्र। संध्या माड़ी आसुची, आकाश मेघाच्छन्न, दिग्बलय घन घन बिजुली हसी उठुची, ताहा प्रलयर हस। आमे तीन जन प्रकृତରେ ଏହି अट्टहासକୁ उपेक्षा କରି ଚାଲିଲୁ ଶିକ୍ଷା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ବାଣୀ ମଫସଲରେ ଶୁଣେଇବାକୁ। ଆମ ଭିତରୁ ଜଣେ କହିଲେ ଖୁବ୍ ସମ୍ଭବ ବର୍ଷା ହେବ, ଆଉ ଜଣେ କହିଲେ ଝଡ଼ ତୋଫାନରେ ଗଛ ସବୁ ଭୂଇଁରେ ଲାଗିଯାଉଛି, ତୃତୀୟ ଜଣକ କହିଲେ ଦେଶର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଗତି ଯାହା ଅବସ୍ଥା ତା ଏଥିରୁ ହିଁ ସୂଚିତ ହେଉଛି। आमको एसबू अतिक्रम कर लक्ष्यस्थल पहुँचवाक हम। आम तीन जन को धरी गाड़ी आग को चलला। दीर्घ 30 माइल पथा कलापर देखागला प्रभंजन शांत, अनंत आकाश गंभीर, आउ बिजुली नहीं, किंतु आकाश रे तारा भी नहांती। चारिआड़ घन अंधकार। मोटर आलुअरे अध माइल जाए पथ परिष्कार बारी होची। गाड़ी जाई हठात अटकी गला रास्ता मझिरे। पाखरे गाँ गंडा नहीं थिले, से अंधारे जानिबार बाट भी नहीं। सेठी गाड़ी ओह्लै पड़ी देखिलु रास्ता बंद। अध घंटाक तले झड़ तोफान रे रास्ता कड़र गोटे गछ सड़क उपरकू ढली पड़ी बाट बंद कर देइछि। आमे तीन जन भाबिलु प्रकृतिर एही विभीषिका को लंघन करिहेला, किंतु विभीषिका बंद होला परे आगकू आ बाट नहीं। गछटा प्रतिद्वंदी होई आगरे पड़ी रहिछि। आमे तीन जन गाड़ी ओह्लै पड़िलु। मोटर आलुआ को जलि रखी रास्ता खोजिलु, किंतु रास्ता नहीं। सोई पड़िथिबा गछटाकू हलैबाकू चेष्टा कलु। डाल हलिला, पत्र हलिला, किंतु गंडी हलिलानी। सते जेपरि देशर वर्तमान परिस्थिति अचलायतन अवस्था सेठारे पड़ी रहिछि। आमे तीन जन ठीक कलु फेरी जिबा छड़ा बाट नहीं। एहीपरि समय रे पछुआडू संगीत सुबिला। पथ छाड़ी दे मु जीवी फूल तोली रे बनमाली। प्रेमर अभिसार रे राधा केतेबेले गोपाल कृष्णक कंठरे ए कथा शुणैथिले। एबे तार सैटी प्रतिध्वनि शुणागला। देखु देखु 3टी रिक्शा आमरी पाखे आसी ठिया ହେଲା। 6 जण लोक गोटे लंठन धरी तळकू ओह्लै पड़िले। आम प्रति यथेष्ट सम्मान देखि कहिले, बाबू आउ बाट नाही, फेरी जांतु। आमे कहिलु फेरी जीवा पई आसी नथिलु, फेरी थांतु आउ 3 माइल जाई 2 घंटा परे। सेठी हमकु अनेक लोक अपेक्षा करिथिबे। सेमाने आम मुह को शुणी थांते ए देशर लोकंक नैतिक मानदंड किपरि भाजी पड़ी। चोरी लांच मिछरे जातिर अंतर जख्मा रोगी परी किपरि छटपट होउची, किंतु से सुविधा आउ नाही। सेमाने दुख कले, कहिले आउ बाट काई। आमे कहिलु बाट अछि, जदि ए गछटा को कटा जाई परिबो। संगे संगे सेमाने कहिले आमे काटी दो बाबू। आमे पचारिलु काटिबा को अस्त्र काई। सेमाने संगे संगे उत्तर देले आमठी अछि कुराडी। आमे मुहूर्ते स्तब्ध हो रहिलु। भाबिलु खूब संभव एमाने यात्री नौचंती बा यात्री नहीं फेरुचंती। एपरी अवस्था रे रिक्शा रे कुराडी रखिबार कारण एमाने कोन चोर टकेत। मनर कथा को जबत करी आमे कहिलु अच्छा हाण तो। मोटर आलुआ गछटा को परिष्कार देखै देउथला। से आलुआ पाखरे सेमानकर लंठन आलुआटा जुळुजुळिया पोक परी देखा जाउथला। सेमाने अंटा भिड़ी बाहरी पड़िले। देखु देखु झड़ तोफान शांत। ସେହି ନିର୍ଜନ ଜନପଦ କୁଠାରାଘାତରେ କମ୍ପି ଉଠିଲା। ଧମାଧମ 3ଟା କୁରାଡ଼ି ଚାଲିଲା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ 3 ଜଣ ଜୁଆନ ଗଛର 3ଟା ବିରାଟ ଡାଳକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ପକେଇଲେ। ଅଣ୍ଟା ଜୋରରେ ରାସ୍ତା ଉପରୁ ଆଡ଼େଇ ଦେଲେ। ରାସ୍ତା ସଫା ହେଇଗଲା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲୁ ପଚାରିଲୁ ତୁମେ ଯିବ କୁଆଡ଼େ? କହିଲେ ଏଇଠି ରହିବୁ। ପଚାରିଲୁ ତେବେ ତୁମେ ଏଇ କାଠ ପାଇଁ ଆସିଥିଲ? ଉତ୍ତର ମିଳିଲା ହଁ ବାବୁ, ଏଇ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଅସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା, ଆପଣ ଆଲୁଅ ଦେଖେଇଲେ। आमे सुविधार काटिदेलु। वर्तमान ओभरसियर किए सड़क बाबू किए आसवा आगु ए गछ को किपरि उठाई नेबु सेई कथा भाबुछु। आमे तीन जन तो संस्कृति विषय भाषण देवाक निर्दिष्ट समय पहुंची पारिलुनी।
ପହଞ୍ଚିଲୁ 1.5 ଘଣ୍ଟା ବିଳମ୍ବରେ। ତଥାପି ଲୋକଙ୍କର ଆମ ମୁହଁରୁ ଭାଷଣ ଶୁଣିବା ପାଇଁ କି ଆଗ୍ରହ। ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ଡାକି ଉଠିଲା, ଆସ ଭାଇମାନେ, ପୂଜ୍ୟ ଅତିଥି, ସଭାପତି, ପ୍ରଧାନ ବକ୍ତା ପହଞ୍ଚି ଗଲେଣି। ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନାହିଁ, ଆସ, ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆମେ 3 ଜଣ ସଭା ମଣ୍ଡପରେ ବସିଲୁ। 3ଟି କିଶୋରୀ 3ଟି ଫୁଲମାଳ 3 ଜଣଙ୍କ ଗଳାରେ ଲମ୍ବେଇ ଦେଲେ। ସଭା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ପ୍ରଧାନ ବକ୍ତା ପ୍ରାୟ ଘଣ୍ଟାଏ ସମୟ ଭିତରେ ଯେ ତଥ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଷଣ ଦେଲେ, ତହିଁର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ଏ ଦେଶରେ ଆଉ ନୈତିକତା ନାହିଁ। ନୈତିକ ପୁରୁଷର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କର ଭାଷଣ ଆହୁରି ଚମତ୍କାର। ତାଙ୍କ ଭାଷଣର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ଆମ ସାମାଜିକ ଜୀବନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଆଗ୍ନେୟଗିରି ଉପରେ। ନୈତିକ ପୁରୁଷ ମରିନି, ସେ ବଞ୍ଚିଛି। ଏଇ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଥିବା ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣରେ, ଶିଶୁ, ଯୁବକ, ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ। ସେହି ନୈତିକ ପୁରୁଷକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ହେବ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରେରଣା ଦେବାକୁ ହେବ। ଶେଷରେ ସଭାପତି କହିଲେ, ମୋର ଆଉ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଏ ଦେଶରେ ନୈତିକ ପୁରୁଷ ବଞ୍ଚିଛି କି ମରିଛି, ତାହା ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରି ଦେଖିବେ। ଆମେ ଦେଖି ଆସିଛୁ ବାଟରେ। ଏଠାରୁ 3 ମାଇଲ ତଳେ ଆମ ଗାଡ଼ି ଅଟକିଗଲା। କହି ସମଗ୍ର କଥାଟି ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। କହିଲେ, ଚୋର ଆସିଥିଲେ ଚୋରି କରିବାକୁ। ସେମାନେ କାଠ ଚୋରି କରି ନେଇଥାନ୍ତେ କି ନ ନେଇଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିସାରି ଆସିଛୁ। ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟବୋଧ ଆମକୁ ବାଧ୍ୟ କଲା କୌଣସି ମତେ ଏଠାକୁ ଆସିବାକୁ। ଆମେ ଚୋରଙ୍କୁ ଆଲୁଅ ଦେଖେଇଲୁ। ଆମ ଆଲୁଅରେ ଚୋରମାନେ ଗଛ କାଟି ବୋହିନେଲେ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣିବାକୁ ଆସିଛୁ, ଏ ଦେଶରେ ନୈତିକତା ଅଛି କି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଚୋରି କଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଦେଶରେ ଏଇ କଥା ଚାଲିଛି। ଏଇଥିରୁ ଆପଣମାନେ ବୁଝିନେବେ ନୈତିକତା ଦେଶରେ ବଞ୍ଚିଛି ନା ମରିଛି। ଆପଣମାନେ ନିଜକୁ ପଚାରି ବୁଝିବେ ଓ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚାହିଁ ବୁଝିପାରିବେ। ଆମେ 3 ଜଣ ଫେରିଲୁ। ସେ ସଡ଼କ ଉପରେ ଦେଖିଲୁ, ଗଛର ଡାଳପତ୍ରଟିଏ ସୁଦ୍ଧା ନଥିଲା। ଏହା ଆଜିକାଲିର ଏକ ସଂଘବଦ୍ଧ ଯୋଜନା। ଆଜିର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗାଳ୍ପିକ ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଗଳ୍ପ ଆମେ 3 ଜଣ ଗଳ୍ପଟି ଜାଣିନେଲେ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଗଳ୍ପଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।